समस्त को बहुत बहुत प्रणाम। आज आपन को गोटे नुआ ब्लॉग देखेबी जो आपन पाइबे मीठा मीठा कोली आउ खाइबे बहुत मधुर जार ना हूँ मु आपन को जमा कहबिनी आपन जीवे देखिए आपन का मन खुशी देखो मुझे बारी भितर अच्छी जो आपन पाइबे गदा गदा कोली ता सहित आपन को अच्छी भल ऑफर भल कोली आपन जेमिति चाहिए सेमिति भी किनि पारिबे आ सुंदर सुंदर कोली मीठा कोली आसंतु जल्दी फोकस कर जो आप कोटी कोटी कोली पाइबे ता सहित मीठा मीठा भी कोली पाइबे आसन जे कोलीर ना कौन मुझे भितर कहूँ आसतु आसतु देखो कैमेरा मैन कौ भाया गछ ये देखो मु पूरा कोली गछ भितर अच्छी देखो कौ भाया कोली फली देखो आपड़ केबे भी देखिन एमती कोली पाखे पुणी आम देखीचु आम गाँव में आपको सब कह डिटेल्स कैमेरा जल्दी फोकस कर भितर आस देखो ये हूँ से विराट पण आपण मन खुशी भितर पशि आस जमी स्वर्ग द्वार मिलगला आपको कोली सेमती गछ सेमती आप खाइबे आपण मन भी हो सेमती कैमेरा जल्दी फोकस कर देखु मुझे कोली गछ बण भितर जहाँकि मुझे भितर को आसिली मोर सब छिड़ी जाइए देखूँ एडे एडे कंटा बाहर किंतु फल एक नंबर मीठा मु ऑलरेडी 5-6टा फल खाई सारे से तुम आगे कौन खाइलेनी कारण आप काले मो पेटर पशिबे से नुहे बहुत मीठा कोली देखूँ बहुत मीठा कोली ये कोली आप खाइबे आप बुझीपारे देखो कोली से प्रथम आपन को बड़ प्रणाम तापर आउटे पाखण कैमरामैन आगो कहतु आपण ना कौन आ ये कौ जगह लगे अजय कुमार शासेने आपन कोड लगी सब प्लेस कोड परांगर माने हमर जज्ञचानी पाखर लागी बस बस आपन जदी एठिक आसीबे कोली पई पूरा करहा ग्राम पाखरे चानी पाखरे बण अछि एठी आपन आसीबे कोली नै परिबे मते कहंती ए सब गछ सब लागी गछ सब कौन कौन सब ना सब अछि अच्छी रेड एप्पल गोटे अच्छी ब्राउन सुंदरी गोटे अच्छी बस बस एमते ना अच्छी एम सब अच्छी माने ए जो कोली आपन अछि आकु माने सब टेस्ट सेमता प्रकार ना सी गोटे प्रकार टेस्ट गोटे प्रकार सबुर तो गोटे न अलग अलग प्रकार आसीबो माने जो कोली भी खाइबे सी गोटे टेस्ट ये गोटे टेस्ट बापर देखुते आपण जेते प्रकार ना सेते प्रकार कोली मो पाखर अछि दीटा कोली न ना मते कहउतले गोटे भलो बाछि रखिसंती देखंतु मु एबे खाउछि आपण पाखर प्रूफ दउछि मीठा कोली मीठा नना सेमती आप देखो ये अच्छी गछर ना सब आप जानिले किए गछर मालिक आप बुझे बड़ कथा आपको कहबी कोलीर केते रेट आमिति पाइब केमिति किणव आर फोन नंबर कौटू आण से खाई कहूँ आमे जीवा तांको पचारिबा केते टंका कोली किलो अछि कारण मु जदी कहि आपन कहबे खांटी मिसजा कहछि आपन निजे देखिबे मीठा कोली नेबे बाछि कि नेबे खाइबे तापर कहबे आस जीवा तांको पचारे केते टंका रेट कोठी मिलिबो आपन जदी कहबे तांको फोन नंबर रखिबे कॉल करी आसीबे आसुन आसुनटी भाई पाखु कोनटे कैमरामैन आ टिके नना एती कहंतु कोली किलो केते टंका आउ केते कौन नेले केते कौन ऑफर किसी कौन चाष कम जानी पड़े प्रति वर्ष लॉस होची बस टिके भल टिके प्रकार लगुच ठीक अच्छे केते टका कौन बिकुचंती आउ तुमको जदि किए फोन रे कांटेक्ट करिवो सेमिति कोन अछि सुविधा हां फोन नंबर अछि बस आपन टे कहि दियंतु केते टका किलो आउ तमर नंबरटा दे दियंतु 80 टका बिक्री होची जदि के नेबे अधिक नेले पाकुटी नना सुन 10 किलो जदि नेले टिके दिया हबो किंतु 80 टका किलो आज्ञा किए 20-25 किलो नेले ताटु टिके रेट सेही सब देखा के रखा जिवो ठीक अच्छे आपन होची 80 टका किलो पाइबे कोली ता सहित जे 20-25 किलो नेले ता सहित कम रेट रहिबो आ सुनंतु आपन टे खाता कलम काढंतु आ नना डाकिबे तांको नंबर पर लेखिक रखंतु नले भूली गले आ मते पचरिबे न मु देई परबिनी ठीक है नना कहंतु टी पाकु टांबे कैमरा 7894259490 आपन बुझी पातबे केते कष्ट रे ए कोली आमे बुली आपन देखौछु
ମାନେ ମିନିମମ୍ ଇଏ 5-6 ଏକର ହବ ଇଏ କୋଳି ବଗିଚା। ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଖାଇଯାଉଛି କୋଳି ପୋଳେ, ସିଏ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ମିଟର କୋଳି ଗଛ ଖାଲି ଲାଗିଛି। ଆସ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ଯୋଉଠି ନନା ରୁହନ୍ତି, ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଦିନ ହେଇଯିବ ରାତିରେ ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ସିଏ ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଦିନ ହେଇଯିବ ଏଠି, ରୋଷେଇ ପଶିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କର ଖଟ, ଏଠି ଶୁଅନ୍ତି, କୋଳି ଜଗନ୍ତି, ବଲ୍ ଫଲ୍ ଲାଗିଛି, ରୋଷେଇ ବାସ ଏଠି ହୁଏନି, ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଯଦି କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ପଦାକୁ ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତା ଉପରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପକା ଉପରକୁ, ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କର। ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭିଉ ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ଏକର ଲାଗିଛି ଖାଲି କୋଳି। ବାସ୍ନା ଯେମିତି ହେଉଛି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ। କୋଳି ବଗିଚା ଇଏ, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଖି ପାଇବନି ଆପଣଙ୍କର। ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ହଜିଯିବ, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହୁଏତ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ। ଇଏ ଆପଣ ଭଲ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଏଠି 2 ଏକର ପ୍ଲସ୍ ହବ ଇଏ ଜମି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣେଇଲୁ, ତାଙ୍କ ବାରି ଦେଖେଇଲୁ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି କହିଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଳି ନେବାକୁ ଆସିବେ, ସିଧା ଆସିବେ କରାଙ୍ଗର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇବେ, ଗଣ୍ଠି ମାରିବେ, ଘରେ ନେଇକି ଆଖି ବୁଝି ଖାଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିତା ଲାଗିବନି, ଖଟା ଲାଗିବନି, ଓନ୍ଲି ମିଠା ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଳି ଗଛ ନୁହଁ, 4 ପ୍ରକାର କୋଳି ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ରେଟ୍। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି କୋଳି ପାଇବେ, ମାନେ ଟିକେ ରହିବ ଡିଫରେନ୍ସ। 120 ଥିଲେ 130, ମାନେ 80-90 ଏମିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଫର, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଳି ଗୋଟିଏ ରେଟ୍, ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି, ପଚାରି ଆସି ବୁଝିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଲାଗିଛି ଏମିତି ରେଟ୍ ପାଇବେନି କି ବଛା କୋଳି ଆପଣ ପାଇବେନି। ବଛା କୋଳି, ମିଠା କୋଳି ଏଇଠି ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆସିବେ କରାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୁ ନନା। ଏଠି କୋଳି ନେବେ, ଆରାମରେ ନେବେ, ବଛା କୋଳି ନେବେ, ଆରାମରେ ଖାଇବେ। ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, କୋଳି ନିଅନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଛି, ହେଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ କୋଳି ଟିକେ ନିଆରା ଲାଗୁଛି। ପାର୍ଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ନଈକି ମିନିମମ୍ 12-13 ଘରା ବୁଲିଲା ପରେ ଏ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ତମେ ଯିବ, ହେଲା କି। ଆଉ ବଳ କେବଳ ଭିଟାମିନ୍ ଏଇ ଦଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଥିବାରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁ ଫୋକସ୍ କର। ଆମେ ଅଲରେଡି ବୁଲି ବୁଲିକା ଏବେ ବାହାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ସବୁ ଓଦା ଝାଳରେ, ମାନେ କୋଳି ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଳି ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଟୋଟାଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଏଥର ଯିବା, ପୁରା ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ପଳେଇ, ହେଲା କି। ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କର। ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନନା, ହେଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ପୁରା ରସଗୋଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଯାହା ହଉ ନନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିଦେଲୁ, ଲୋକ ଆସିବେ, ପହଞ୍ଚିବେ, କୋଳି ନେବେ, ହେଲା କି। ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ନନା ଅଲରେଡି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ତ କଲ, ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମୋର ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି, ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଫୋକସ୍ କର। ତାଙ୍କ ମା ବି ଆମକୁ ଖୋଳି ଦେଲେ, ଯାହାକି ସେ ଆମ ହିସାବରେ ମା ହେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକିଥିଲି ମାଉସୀ ମାଉସୀ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ବେଳେ ଆସି ଆଡ଼କୁ ଆସିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, କୋଳି ନେବେ। ସତ କଥା, ମୁଁ କଥା ଟିକେ ରଖ, ଏଠି କୋଳି ନେବେ, କୋଳି ବହୁତ ମିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କଣ ଖାଇବୁ, ଇଏ ବୋଧେ 1 ମାସ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ, ଗାଡ଼ି ଥୁଆଇଛି। କ୍ୟାମେରା ଜଲ୍ଦି